Jon tegawe Jon. Pan di lockdown betul. Oh poho pas pegawaian ya. Doain. Belum salah. Dah lur. Alhamdulillah. Cara naon ya? Ya mana nih kopinya? Ya enggak ada kopi nih. Aduh. Berarti. Mabar lah, mabar. Oke, login orang mabar. A few moments later. Kita di tukang serang atuh serang. Datang maju. Sudah itu yang baik tadi sore nyentekin sering. Jun. Lali.